La peste des petits ruminants, اللي اسمها بالعربي طاعون المشتريات الصغرى. Donc c'est une maladie virale très contagieuse pour les animaux. Elle est mortelle pour les animaux. Donc généralement les animaux meurent au bout d'une semaine. Mais ce n'est pas une zoonose. يعني le virus n'a aucun tropisme vers l'être humain. ما تتعداش بالكل. C'est comme on va dire une grippe qui est spécifique للمشتريات الصغرى. معناتها ما تتعداش للعبد بالكل. D'accord? Pas de non du tout. Pas de risque حتى تعرف معناتها ما تتعداش elle est spécifique كيما احنا عندنا certaines maladies ما يتعداوش للحيوانات. C'est exactement la même chose. Donc c'est une spécificité du virus. D'accord. Et apparemment c'est pas un virus nouveau. Non, il existe depuis très longtemps. Alors, il est à déclaration obligatoire. C'est un risque économique en fait. Il y a un troupeau de petits ruminants ou la peste des petits ruminants. Le risque de mortalité est plus important que et donc vu que donc c'est une perte économique. Et malheureusement, il n'y a pas un traitement. La peste des petits ruminants, il n'y a pas d'autre issue. D'accord. Voilà, il faut juste éviter maintenant. Voilà, il faut éviter de ramener des animaux de l'étranger. Il faut éviter التخليط نتاع الحيوانات كما فك الرحبات راهم توا معناتها يبداو كل واحد يجي من une origine différente ويحطوهم مع بعضهم. D'où l'importance باش تمشيو للي points de vente اللي حطتهم وزارة الفلاحة et pas les particuliers معناتها اللي ما تعرفوهمش اللي ماهمش كونترولي حتى طرف etc. Voilà. Des conseils à la zbiha, quels les conseils traditionnels اللي نقولوهم في العيد mais que les gens ne respectent pas forcément. D'accord. Alors في العيد ce qui est le plus important c'est l'hygiène. Hygiène معناتها كي تذبحوا l'animal il faut le mettre dans un endroit نظيف وظل vu que الدنيا سخونة en ce moment. Hygiène du matériel اللي تستعملوه. Alors كيف تذبحوا l'animal il est important باش تنحيوا الجلدة tout de suite après معناتها ما تخليوهش يصبر. Il est important باش تنحيوا المصارن والمعدة كيف au plus tard 30 minutes من بعد 30 minutes بعد الذبيحة. Il est important زاده كيف تنحيوهم هذوكم وتنظفوهم بالكدا العبد اللي ينظف وباش يرجع يكمل ينظف مثلا لا كاركاس سي تري امبورطون انه يغسل يديه على خاطر تصير اون كونتاميناسيون من المعده والمصارن فيغ لا كاركاس. كيف تحطوا العلوش باش يشيح باغ اكزومبل لازم تحطوه يشيح لكن سي 2 heures او ماكسيموم وتلفوه بملحفه نظيفه مش ان بو دو بلاستيك. شنو اخر كيف تلقاو باغ اكزومبل لي زابا نتاعكم فيهم دي كيست والا دي زابسي عمركم ما طيشوهم للحيوانات. يفو لي ميتر دون دي ساك بوبيل معناتها بالذمه وتعطيوهم دو بريفيرونس حتى العون البلدي معناتها ما تحطش في زبله ينجموا لي زانيمو يمشيو لهم. للي انكور معناتها يحب يعمل حاجه انكور ميو يغليهم في الماء pendant 20 à 30 minutes قبل ما يحطهم في les sachets en plastique exactement. Alors pour tout ce qui est réfrigération et congélation donc il faut savoir que le ham il se congèle pendant 9 mois à moins de 18 degrés. Les abats يشدوا كان 3 شهور à la même température. Pour la réfrigération كيف le ham on peut le réfrigérer pendant 3 à 4 jours. Les abats c'est 2 jours au maximum. Le ham de préférence il n'est pas consommé le jour même pour plus de digestibilité, plus une qualité meilleure de la viande, il faut le consommer le lendemain. Éviter les boissons gazeuses مع الحم. Préférer la citronnade ولا التاي الأخضر اللي هما يهضموا donc c'est beaucoup mieux avec la viande. Je veux vous parler d'une action تتعمل كل عام اسمها عيد سان كيست. Donc c'est une action تصير في l'Institut de nutrition زهير قليل نتاع باب سعدون. كل عام تتعمل c'est des vétérinaires bénévoles qui sont disponibles معناتها pour على ذمة المواطن pendant 48 heures سواء بالتليفون والا sur place. يعني اي شخص بعد الذبيحه عنده شك في لي زابا نتاعو راه فيهم دي كيست راه فيهم نيمبورت كوا يهزهم et c'est des vétérinaires bénévoles donc c'est gratuit. يحلوا له لا فياند وينحيوا له مثلا التروف اللي ما يتاكلوش والا معناتها يفرزوا en fait et pour vous dire شنو اللي il est à consommer وشنو il n'est pas à consommer. اللي ما ينجمش se déplacer لباب سعدون فما une liste officielle تهبط كل عام نتاع les vétérinaires bénévoles encore une fois qui restent disponibles pendant les 48 heures هذوما لكن مش في الانستيتيو دو نوتريسيون في ديارهم والا في المحلات نتاعهم avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone. Sur internet شوفوا sur يما le site نتاع le ministère de l'agriculture والا في نتاع l'institut de nutrition خاطر c'est eux qui font cette action. D'accord? Donc تلقاوها avec tous les détails possibles et imaginables معناتها voilà.